रास्ता बढ़िया रास्ता क्लाइमेट पूरा बढ़िया अच्छे जंगल पूरा रोचे रास्ता बढ़िया रोचे आसले भी लोकेशन शेयर करदेवी रास्ता पूरा चकाचक अच्छे डायरेक्ट जाजपुर रोड रू आसिले रामचंद्रपुर छकरू लेफ्ट साइड ने लेफ्ट साइड ने रहीगला गोटे छक आसो से छकरू आम जा सीधा जा रेमाल डैम आउ रहा 500 मीटर वेलकम टू रेमाल डैम साइट फाइनाली आम आसिक पहुँची गलु रेमाल डैम रे बहुत बढ़िया जगह बहुत पिकनिक स्पॉट भी अच्छी पिकनिक में सब सुविधा रही है एते नहीं किंतु तथापि बहुत पानी अच्छी ओ से साइड रे पिकनिक पिला मैंने आसंती पिकनिक बहुत हुए न्यू ईयर टाइम रे बहुत भीड़ हुए यही साइड रे सब लोक मैंने फिस्ट करके गाधो गाधी करते बहुत सुविधा भी रही पानी भी फुल है नहीं से गेट खोला है सब गेट सब ऑफ रही यही साइड तार एंट्री कला बेले एंट्री साइड रे इटा रही पाँच रे जाइकी देखिपर एबे तो टिके पानी कम अच्छी पानी जब फुल हो पाटे देखी पानी सब बहुत आसे पानी आसले सब पानी फुल हो सब पानी ऑलमोस्ट फुल हो गला अल्प अल्प अच्छी ओ से गेट बाटे आपण पानी आसो गेट खोल से बाटे सब पानी आसो वर्षा पानी सब सब पत्थर गुड़ा रोचे
ଏଇ ବାଟେ ସବୁ ପଥର। ଏଇ ବାଟେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଯାଉଛି ବୋଧେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସଟା, କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍। ଆପଣ ସେଇ ବାଟେ ଯାଇକି ବି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ମगर ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖି ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ଯିବା ସେପକା ପଟକୁ, ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି ସାଇଟ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପାଖ ସାଇଟ୍କି ଯିବା, ଦେଖିବା। ପାଣି ବହୁତ ଅଛି ଏଇଠି, ଟୋଟାଲ ଭିଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। এই সাইডে পানি রয়েছে, এই সাইডে সব পাহাড় জঙ্গল সব রয়েছে। দেখুন ସେ ସବୁ ପଥର ଦିଆଯାଇଛି ଏ ସାଇଡରେ। এই ସାଇଡରେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସବୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆରାମସେ ଆସିକି ପିକନିକ୍ କରିକି ବି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଳିଆ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଠି ଅଛି ଚାନ୍ଦିନୀ, ଏଠି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଅଛି। ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ ଜାଗା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ହେଇଛି ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଥର ଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଏସବୁ ପଥର। ଏଇ ବାଟେ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଧେ, ଆଗ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି